Pozitivno našli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radim epizodu karaktera iz originalnog serijala, a ona se zove Rebecca Hawkins. Ona je najmlađi šampion u celom serijalu. Ona je interkontinentalni šampion, odnosno američki šampion. Znači, kada je nestao Bandit Kid, ona je preuzela tu titulu. Ona je veoma inteligentan duelista i koristi 2-3 špila. Pa tako, prvi špil njen je kada se prvi put pojavila, kada je igrala duel protiv Yugija, kada je od Yugija tražila plavookog belog zmaja. Tada je mislila da je Yugi, odnosno njegov dekica, uzeo to od njenog dede, Artura Hawkinsa. Jer Artur je prvi i originalni korisnik Blue Eyesa, one četvrte kopije koju je Kaiba zapravo pocepao. Pa je imala duel sa Yugijem da bi uzela tu kartu nazad. Ona je tad koristila strategiju kao što je koristio i njen deda Artur. Što imamo paralelu da je Yugi koristio Solomonov špil, a ona svog deda Artura. Taj duel je pobedila zato što je Yugi njoj predao duel, ali Yugi je zapravo mogao da pobedi taj duel, nego je izabrao da preda. Da bi ona shvatila šta se zapravo desilo u priči i kako je Blue Eye završio kod njegovog deda. U Orichalcos arku je ona radila istraživanje da sazna ko je Darts, šta se tu dešava i tako dalje. Znači nije bila neki karakter od neke velike važnosti. U tom arku je ona imala duel protiv Valona i to ne sama, već sa Duke Devlinom. Ona i Duke su izgubili od Valona i tu su sa tim duelom po meni njoj smanjili nivo njenog kvaliteta igre i njenog ranga. Shvatam da su hteli Valona da dignu kao jedan od jakih duelista koje je Darts izabrao. Ona je tad koristila svoj Gem Dragon špil, odnosno Luster Dragon špil. I njen povratak, da kažemo, u tu duel ligu ili kako god, jeste dolaskom u ark gdje imamo Grand Championship turnir, gdje su došli svi oni razni duelisti iz svakog dijela sveta, pa je ona predstavljala američkog šampiona. Tu koristi svoj neki burn deck, fairy deck, da kažemo spellcaster fairy i zmajeve je također koristila kao iz prošlog arka, on je Gem Dragon. Tu je pobedila i Vivian Wong i Abe the Monkey Mana, ali je izgubila od pobednika turnira u četvrtfinalu i to je Leo. Što još mogu reći za nju, bila je zaljubljena u Yugija i misle da je Yugi zaljubljen u nju. Što se tiče speed duela, nismo dobili za nju njene skillove, ni špil, ni ništa slično, jer smo dobili neke karte koje je ona igrala, pa sam ja zbog toga i napravio njen špil. Napravio sam joj 4 skilla i hajde da ne bi dužio da vam pokažem šta sam je to spakao. Ajmo. Pa krećemo sa Rebeckinim prvim skillom. Rebecca Hawkins, at the start of the duel, flip this card over. Ovo je skill kada se prvi put pojavila, znači kao mala devojčica koja je nosila medu sa sobom. I tako se i zove skill Terry's Strategy, jer kroz duel ona je pričala sa medom kao da joj meda davao savjete šta da radi. Rebecca skill, once per duel during your main phase, if you control 2 or more monsters, you can tribute one monster you control, then inflict 500 damage to your opponent. Also, you can only attack with one monster this turn. Apply the following skill if you control 2 or more monsters. Your opponent can only target your monsters with the highest defense for an attack. If it is a tie, your opponent can choose the target. Šta radi ovaj skill? Pa to je bukvalno ono što je ona igrala u tom duelu protiv Yugija, gdje je imala Cannon Soldiera koji radi 500 damage protivniku kako žrtvujemo čudovište, a također na terenu imala Millenniumski štit koji je primao, da kažem, redirektovao napade samo na njega preko onog Ring of Magnetism. Tako da imamo ovdje, znači, taj burn deo i ovdje kao neki defense deo, da protivnik mora da napadne čudovište sa najvećim defensom. To bi bio taj skill, znači prvi skill.
Ajmo da vidimo dalje. Rebecca Hawkins at the start of the duel flip this card over. Ovo je već u arku sa Waking the Dragons, odnosno Orichalcos ark, gdje je ona koristila Gem Dragone, tako da ovaj skill se tako i zove, Gem Dragons. Rebecca skill, once per turn during your main phase, you can activate one of these skills, but each only once per duel. Send one Luster Dragon you control to the graveyard, special summon one Luster Dragon number 2 from your hand, deck or graveyard. Drugi deo skilla, send one Luster Dragon 2 you control to the graveyard, then special summon one Tyrant Dragon from your hand or deck. Tako da imamo neki, da kažem, level up metodu, kao da su Luster Dragon broj 2 i Tyrant Dragon, kao da su level 3, level 5 i level 7 Armored Dragoni. Samo, eto, malo drugačije. Kroz skill bi ih tako pozivali. Zašto Tyrant na kraju, pored ova dva Lustera, ona je igrala još jednog zmaja, sada ne mogu da se setim kako se zove, da li kristalni zmaj ili tako nešto, koji ne postoji u glavnoj igri, ali pošto u Speed Duelu imamo Tyrant Dragona, a on dosta liči na Luster Dragona broj 2, onda sam njega ubacio kao tu finalnu evoluciju tih zmajeva. Ajmo dalje. Rebecca and Duke. Ovo je za tag team duel, pošto su njih dvoje igrali protiv Balona. At the start of the duel, flip this card over. Pa kaže Dragonic Dice. Rebecca and Duke skill. Once per duel, during your main phase, you can reveal one dragon monster or one monster with an effect that requires a dice roll. Then activate one of these skills. Znači nešto što bi radilo za nju ili nešto što bi radilo za njega, za njegov špil. This turn, after each dice roll, you can modify dice result by +1 or -1, but only in range from 1 to 6. Znači, ako bacimo kockicu, dobijemo neki rezultat, možemo taj rezultat da pojačamo za +1 ili smanjimo za 1, ali u opsegu od 1 do 6. Znači da ne možemo sedmicu da dobijemo ili 0. Znači, zato što karte u Yu-Gi-Oh! Nemaju taj efekat uglavnom na sebi, ono kad baciš kockicu 0, nemaš taj rezultat, tako da ne bi došlo do nekog nesporazuma u igri. I taj deo efekta bi više radio za Dukeov špil. Međutim, ovaj drugi deo je za njen špil. Your dragon monsters and previous summoned monsters gain vast attack and defense for each dragon monster in the graveyard until end phase of your turn. Tako da ovdje ima dosta tribute summonovih čudovišta za njen špil, a također ima i dosta dragona. Tako da ovaj će deo skilla baš dobro da joj pojača monstere. I idemo. Četvrti skill, Rebecca Hawkins, treći izgled kako ste provalili, znači dao sam joj kad je bila klinac, kad je bila u Waking the Dragons arku i ovo je Grand Championship ark. Šta imamo tu? Flip this card over when you activate this skill. I flipujemo i kaže Divine Healing. Divine Healing je Duel Links skill, baš se tako zove, i od njega sam uzeo deo efekta ovog mog skilla. Čini mi se da je u Duel Linksu mnogo jači, ali ja sam malo ga nerfovao, pa sad ćemo da vidimo. Rebecca skill, once per duel at the start of your draw phase, you can add one Injection Fairy Lily or Guardian Angel Joanne from your deck to your hand instead of drawing. Then gain 2000 life points. Apply the following skills. Injection Fairy Lily can attack all monsters your opponent controls once each, and if it does, halve the damage dealt to your opponent's life points. Injection Fairy Lily can be treated as
2 tributes for the tribute summon of Guardian Angel Joan. E sad, šta sam ja ovdje odradio, šta sam kopirao? Kopirao sam ovaj draw deo gdje možda izvučeš Injection Fairy Lily špila i onda da gainuješ 2000 životnih poena. Međutim, ja sam dodao ovdje da vučeš ili Injection Fairy Lily ili Guardian Angel Joan, zato što je ona jedan od njenih bossova. E sad, apply the following skills, taj deo, mislim da ovaj deo također postoji u Duel Linksu, gdje ona može da napadne svakog monstera protivničkog. S tim da ne postoji ovaj drawback, odnosno nerf, koji halfuje the damage. Znači da ne bi završili odmah taj duel, zna da bude onda ovaj skill mnogo jak, zato što Injection Fairy Lily, kada mi platimo 2000 životnih bodova, poveća sama sebi atak za 3000. Što u nekim slučajevima zna da završi duel odmah. Tako da sam morao da malo skratim taj damage koji bi ona napravila, ali samim tim što mi dobijemo 2000 životnih poena, mi dobijemo mogućnost jednog barem napada Injection Fairy Lily da se ona boostuje i pošto igramo sa 4000 imat ćemo barem još jednu šansu. Ovako da ne dobijemo ove 2000 životnih, mi praktično jednom možemo da aktiviramo Injection Fairy Lily efekat. I ovaj deo, Injection Fairy Lily, can be treated as 2 tributes for tribute summon of Guardian Agent Joan. To sam ja dodao da bi lakše pozvali Joan. I to je to. To je njen 4. skill. Ajde imamo šta sam spakovao ovdje u njen špil. Imamo Luster Dragona i to imamo čak 3 kopije. Ovo je jedan beatdown monster, ona je igrala Luster Dragona, igrala je Ruby Dragona koji je bukvalno Luster Dragon, ali samo crvenkaste boje, koji nikad nije izašao u glavnoj igri, ali da, zbog onog skilla gdje imamo bukvalno level up metodu, imamo Luster Dragona broj 1 kao 3 kopije, onda imamo Luster Dragona broj 2 kao 2 kopije, kao sljedeći nivo. Imamo Carbogeddona u špilu kao neki support za sve ove normal dragon monstere. Da, special summonemo u defensu, što nije loše, ima ovdje svašta za žrtvu, vidjet ćete. Mislim već ovdje imamo 2 monstera koji zahtevaju jednu žrtvu, tako da nije loše. Evo je treća, odnosno finalna verzija što sam ja napisao kroz skill, znači Luster Dragon i broj 2 i Tyrant Dragon mene dosta podsjećaju i kao da je neka upgradeovana verzija ovog zmaja. Tako da zato sam ostavio jednu kopiju njega, znači imamo 3 keca, 2 dvojke i onda ide Tyrant Dragon kao jedna kopija. To je to. Imamo Exploder Dragona, još jedan dragon i jedan onako moćan monster, da kažem da se rešimo nečeg jakog protivničkog. Imamo Troop Dragone, imamo 3. Oni su tu zato što malo onako više špil fokusira na zmajeve, ali i da karte odlaze na groblje, znači malo te defenduju, malo te brane, ali također puniš groblje. Zašto punimo groblje? Trebaju nam monsteri na groblju zbog Shadow Ghoula. Ovo je njen prvi boss, da kažemo, iz animea, gdje se boostuje za svako čudovište na groblju. Što znači da kada se rešimo ova 3, naš Shadow Ghoul će imati 1900, što nije opet loše, ali kroz neke fore i fazone dalje u špilu može baš dosta da se boostuje. Ovaj deo špila sa zmajevima je zapravo taj njen špil iz Orichalcosa i iz Grand Championshipa, međutim ovaj deo sad ovdje već kreće polako da se vraća na njen prvi špil. Imamo Shadow Ghoula, da imamo Sangana koji je radio Search, Witch of the Black Forest također, ona je čak igrala po 3 kopije od obe karte, međutim ja sam se rešio da joj dam po jednu jer je to sasvim dobro. Oni nam malte ne srčuju sve i svašta po špilu, tako da super su. Injection Fairy Lily kao jedna od Grand Championship karata i taj deo njenog špila, kao i Guardian Angel Joan.
tako da po jedna kopija od njih i sasvim ok. Imamo Monster Reborn i Mystical Space Typhoon u ovom špilu, zato što ja nju smatram kao jednog od moćnijih duelista i onda svakom tako nekom moćnijem duelisti ja obavezno ubacim ove dve karte, zato što su to, da kažemo, osnovne staple karte koje bi, kad bi ja mogao, dao bi svim karakterima, ali pošto imam limitiran broj ovih karata, dajem tako nekim malo jačim duelistima, da ih pojačam. Da bi bili jači. Stamping Destruction, ovu kartu koju je igrala, pošto je Dragon špil uglavnom, ova karta dobro dođe i radi taj burn damage. Imamo Dragon's Gunfire, isto karta koja radi burn damage, isto radi sa zmajevima. I čini mi se da u Duel Linksu zbog ove karte i čini mi se zbog Luster Dragona broj 2 da se pravi neki veoma moćan kombo, da su morali neku kartu da banuju, da li ovu, da li Luster Dragona broj 2, neka fora preko skilla nekog tamo, znači napravili su neko veliko sranje. Shield Crash, ovo sam namjerno dao, eto barem je nacrtan milenijumski shield, kad ga nemamo već u speed duelu kao monstera, dao sam i ovu kartu, eto malo da podsjeća i to je to. Tribute to the Doomed, karta koju je igrala, i još jedna karta koja će da nam baci nekog monstera, na primjer iz ruke, da boostujemo Shadow Ghula. Dragon Rage, karta za dragone, da rade piercing damage, tako support za dragone. Rope of Life, karta koja mi se mnogo sviđa kroz igru sa Shadow Ghoulom. Baš je dobro jer ti baciš punu ruku monstera, na primjer na groblje, vratiš Shadow Ghula, a i što dobije 800 od Rope of Life, nego i sve te monstere koje smo bacili na groblje je boostuju. Još ako imamo Monster Reborn u nekom sljedećem draw phase-u, znači baš bude moćno. Quaking Mirror Force, zato što je igrala Mirror Force. I to je to što se tiče njenog špila. Mislim da je zanimljiv. Međutim, ja ovdje imam neki dodatak što bi dodavao njoj, a to je, na primjer, Skele Angel, karta koju je ona držala, mislim da je nije igrala u animeu, ali je barem držala, barem po Wikipediji. Fire Sorcerer se nije igrala je onu Fire Princess, ali ova karta isto ima neki kao burn damage, pa sam je kao ostavio tu sa strane, ako nekad budem htio da je igram, mada male šanse. Imamo ovdje legendarnog Blue Eyesa, kog još nisam otvorio iz ove kutice od kad sam ga kupio. Blue Eyes White Dragon, STP1, očuvan je i dalje kako je stigo, tako je i očuvan. I imamo, mislim neću da ju nikad ubacujem ovu špijela, ali kao kad bi bilo, šta bi bilo kad bi bilo. Imamo Summoner's Art, Cost Down i Elephant's Gift, nešto što nam pomaže, naprimjer, da searchujemo ako bi igrali Blue Eyesa, odnosno u ovom trenutku bi to searchovalo Luster Dragona. Cost Down bi Blue Eyesa spustilo, naprimjer, za jednu žrtvu, gdje bi, naprimjer, Luster Dragone ili ti Shadow Ghula spustilo za normal summon bez žrtve, a dok Guardian Angel Joan i Tyrant Dragon bi bili kao monsteri za jednu žrtvu. I White Elephant's Gift, koji nam je cool da koristimo, pošto imamo već 2, 4, 5 normal monstera, da nam bude kao Pot of Greed. I to je to što se tiče ovog špila. Tu sam stavio malo za zajebavanciju Profesor Hawkingsa, njenog dekicu. Imate u linku ispod njegov špil, to je baš stari video, drugi iz ovog serijala, tako da malo je loši kvalitet, ali šta da se radi. Tako da udarite like, neki komentar, share i vidimo se u sljedećoj epizodi ovog serijala. Ćao!